आज कुन दिन हो? What day is it today? आज सोमवार हो. It's Monday today. आज कति गते हो? What's the date today? आज दिसंबर 4, 2080. Today is December 4th, 2080. तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ? When are you coming? म आइतबार आउँदैछु. I am coming on Sunday. यो गल्तीले भयो. It happened by mistake. यो कहाँ भयो? Where did it happen? यो कहिले भयो? When did it happen? यो दिसम्बरमा भयो. It happened in December. किन यस्तो भयो? Why did it happen? तिम्रो कारणले भयो. It happened because of you. तिम्रो खुट्टामा के भयो? What happened to your leg? म मञ्चबाट खसेँ. I fell off the stage. तपाईले के गर्नुभयो? What did you do? केही भएको छैन. Nothing has happened. तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? Where were you? म घरमा थिएँ. I was at home. रवि कहाँ छ? थाहा छ? Do you know where Ravi is? उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? मलाई थाहा छैन. I don't know where he is. मलाई माफ गर्नुहोस्. मैले तपाईलाई चिन्दिनँ. I am sorry. I don't recognize you. मलाई माफ गर्नुहोस्. मैले तिमीलाई सम्झिनँ. I am sorry. I don't remember you. तिमी मलाई चिन्दैनौ तर मलाई थाहा छ तिमी को हौ. You don't know me but I know who you are. अंग्रेजी सिक्नको लागि भिडियोलाई सब्स्क्राइब एन्ड शेयर गर्नुहोला.